welcome back to our channel Sani Prachi guduli vlogs. So guys, देखंदा हम भागरे अछि रसण बाण। तो फ्रेंड्स दीपावली पाई हम घरे केमती कौन सजा सजी चलची तो चलन जीवा एई बाटे छात उपरकू तो मालू ठाकुर कलश उपरकू पड़ी तो चलन जीवा देखिया छात उपरे केमती कौन लिचु लाइट सजा होची आज चल आउ मन डोरी ना चक्की बढ़िया कथा कहाँ दिए वही तो ये पुआ और ये बनाऊँ चलन जा पाखक देखिया तो चार्ज होबा माने एटा धला लाइट करूनु तार ओइ छात तो चार्ज हे जीवा माने जाननी ता माने भाई तू जानथि क हे देवल जली तो चिंता ए तो सही नाली तार दीदी ता तार दिहे लिचु भी उड़ा ही सारछ हां लिचु ओळा सारछ गुडू गेंजी बनी ए भल सिस्टम हिचा हई गला ना नष्ट होला ना कोडी पकेल गच्छ ऊपर बइला हां लो काकर बइलानी गुडू तो कह दो काल सकाळ आगुड़ पके हले से छात रे जदी पड़ी परबो नहल नाही ओ किन सेडी बाजिले ए सब लिचु लाइट लगा है गलानी आ टिके परे जळीबो ए नारी फोन भीतर को पड़ो पीरी को पड़ी ये पीरी को पड़छ देखी को करिया कोन से जो जाली पकड़ी आ टिके परे चलियो लाइट जळियो जळला परे देखिया कोन कहउछ हां गाइस ए जळिला रे ना ना जीवानी करेंट मारियो सेलो टेप दिया है करेंट मारियो हे देखन दो माने सेपट ये को लाइट पडुची जो सेटा ओरा आस नहीं करेंट मारियो हे रे जळिला तळु को जाएंगे देखेबो आपण मानन आधे लिचु लाइट रख दो आ जती बोलला छाडू तारो नाही जॉइंट होच आउ तारो जसे तारो छ ना नाली गुड चिल्ला ने जोड़ी की करियो ना एपटे लगेलेनी लिचु शॉर्ट माने कम देखाव ना केते जोड़ी देखो काटाइन फंड ने जो मो सब फंड आछि ना देखि गले असली किने सो फोन नंबर तो सब बस ये भी खबर है किसी हीरो इधर है राधे रानी किधर है ये हीरो इधर है एटा देखंत अबे कोन लिचु लाइट कोन शॉर्ट है लागी अथर पूरा हेपट जाय पड़थिला ओई पुआ अबे एउट भाई जळुनी गुटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा ओए छन ग्रीन छन नाली तीन जळुनी 9 10 11 12 12टा जळुनी ओई 12टा जळुनी एटा ओटिके अक्षर को काका मु कहली 12टा जळुनी मते बे अर्थ तो भारी भरी भरी देखा होतला एथर आ एडा कोन पूरा तळे लागि जे आसी आउ गोटे पूरा फास्ट टा पूरा तळे लागी छी तळे हां एटा टेकी दवा ओटिके टेको एटी पागल देखो से ग्रीन गुडा छोटो आनथले बा एठी चारटा आउ अच्छा पटर ग्रीन रे दी चाटा खंड जळुनी 12टा टोटली हाँ से लगे दी साइज कर पकेबे आ से बनाऊँच जोड़ा जलुनी सेट कर देखो ये कौन एम पागल भाया हो से स्पीकर दे गीत गाँच ध्यान कोठी से तार झळुनी एमती कथा कह आलो मो जूता बाहर कर दूँ एडा होची मोबाइल मोर गुडुली चलेला बाइक मोर ड्रीम रे आकु चलेगी ड्रीम इस देखिए देखिए देखा चला चला चला
ଭଲସେ ବସିକି ଚଲା। ନା ନା ଗୋଡ଼ବିନି। ବାଁ ଗୋଡ଼ଟା ରଖୁନୁ, ବାଁ ଗୋଡ଼ଟା ରଖ, ତା ଉପରେ ରଖ। ଚାବି ଦିଅରେ। ହଁ ଦେ ଲଗା ଚାବି ମୋଡ଼। ଡର ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମତେ ବାଇକ୍। ଯିବା। ଠୁ ନା ନା ଗୁଡୁଲି ବା ଧରିକି ତାକୁ ଗୀତ ଗାଏ ଆରଥର। ସେ ଉପରକୁ ଉଠ। ହଉ ଯା ପଳା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ? ବାହାର କରିଦେଲ। ହଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଣି। କି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି? ଏଇଠି ମା ଶୋଇଛି ତ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ରସୁଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହବ। ମାନେ ପାଖରେ ବି ଫୁଟେଇବୁନି, ଆମେ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଫୁଟେଇବୁ ସେ କେମିତି ହବ। ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ। ଅନେଇଲା। ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦିଏ। ରାଜା ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି। ଇସ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ଫୋକାଡୁଛି। ଏ ଭଗବାନ ମୋ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଚାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଜରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ରଖିଥିଲି ଆଉ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ହଇ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଉନି ଏଇଟା ମୋ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ବରଫମୟ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବାହାର କରିପାରୁନି ତ ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବି, ପୁରା ତରଳିବ। ବରଫ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା, କାଲିକି ବାହାର କରିବା ଆଉ। ମନ କରିଦବା। ଏପଟରେ ବାକି ଥିଲା, ଏପଟରେ ବି ଲଗେଇଦେଲେ। ସେ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇ ଆସେ, ମାନେ ଏ କାନ୍ଥ ମାନେ ଏପଟ ଛାତର କାନ୍ଥଟା ଆହୁରି ଉଞ୍ଚା କରାହେଇଛି। ମାନେ ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯାହା ଏଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ସେତେ ଉପରୁ ହେଇକି ବି ତଳେ ଆସିକି ଘୁଷୁରୁଛି। ସେ ଦିଟା କିନ୍ତୁ ତାଜା ଉପରେ ଅଛି ନାଇଁ? ପୁରା ଏପଟରୁ ଏପଟେ ଯାଏ। ହଁ ଏଇଟା ୟେଲୋରେ ଅଧା ୟେଲୋ ଅଧା ଗ୍ରୀନ୍। ଏଇଠି କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମତେ ମାନେ ଏଇ ୟେଲୋ କଲର୍ଟା, ୟେଲୋଟା ମାନେ ଗର୍ଜିୟସ୍ କଲର୍ ଲାଗେ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଧାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଛଣରୁ। ମାନେ ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଧାନ ପିଟିକି ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏବେ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ପୁରା ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ପୁଣି 2 ଜଣ ମିଶିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବସିଛି ଖାଲି ବୋଉ କହୁଛି ପଳା ପଳା। ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯଦି କାଳେ ହାତ ବାଜିଗଲା ପୁରା ଘୁରେଇ ଦେବ ମୋତେ। ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା।